یہ آکاشوانی محمد صادق بوزناو خبر. گوڈ خاص خبرن پہ اخ نظر. وزیر اعظم نریندر مودین وونمت بھارت حکمرانی شوزر تو اختراع کن شعبن مز نوین منزلن کن پکان. تمو کور سول سروینٹن باند تم گھن نوجوانن زنانن تو کملن ہز ومید پور کرنے خاطر سان کام کریں. سول سروسزک 17ہم یوم تاسیس منانے کس دہس پہ آو آز گہیاہن سول سروینٹن وزیر اعظم سند ایوارڈ دن. یمن مز جموں کشمیر IAS افسر تہ شامل. امریکہ نائب صدر JD وینس بھارت کس 3 دہن ہندس دورس پہ نوی دلی واتمت. تم کرن آز شامن وزیر اعظم نریندر مودی ست ملاقات. IPL کرکٹس مز لگہ آز شامن کولکتہ کس ایڈن گارڈنس مز کولکتہ نائٹ رائڈرس تو گجرات ٹائٹنزس پانؤں مقابل. ون پیش خبر وستار سان. وزیر اعظم نریندر مودین وونمت پتمین 10 ورین دوران آئی ملکس مز واریاہ بجہ تبدیلی تو بھارت واریاہ برونہ پکمت. تمو وون جامع ترقی مطلب پرت گرس تام صاف آب واتناون، پرت بچس معیاری تعلیم دن، پرت کارباری نفرس خاطر مالی سہولیت بہم تھاون تو پرت گامس تام ڈیجیٹل معیشتک فائدہ واتناون. وزیر اعظمن ون یہ کت آز نوی دلی مز سول سروسزک 17ہم یوم تاسیس منانے کس دہس پہ سول سروینٹن خطاب کران. تمو کور سول سروینٹن باند تم گھن نوجوانن زنانن تو کملن ہز ومید پور کرنے خاطر ژکہ سان کام کریں. نریندر مودین وون بھارت حکمرانی شوزر تو اختراع کن شعبن مز نوین منزلن کن پکان. 2014 کے بعد سے دیش میں ویوستھا پریورتن کا ایک بہت بڑا مہایگن شروع ہوا ہے. ہم اس تیز سپیڈ کے ساتھ خود کو تیزی سے ڈھال رہے ہیں. آج بھارت کی ایسپریشنل سوسائٹی، بھارت کے یوا، بھارت کے کسان، بھارت کی مہلائیں، ان کے سپنوں کی اڑان آج جس اونچائی پر ہیں وہ واقعی ابھوتپورو ہے. تقریبی خطاب کراون سائنس تو ٹیکنالوجی ہند وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھن وزیر اعظم مودی سز سربراہی مز آئی ملکس مز واریاہ اصلاحات کرنے یمو ست حکمرانی مز شوزر آو تو بنیادی ستھرس پہ ووت لکن فائدہ. سرکار بنتے ہی آپ نے ہمیں ایک منتر دیا تھا اور وہ منتر میکسیمم گورننس منیمم گورنمنٹ. ایسا پرشاسن، ایک ایسا گورننس ماڈل جس میں ادھک سے ادھک پاردرشتا ہو، میکسیمم ٹرانسپیرنسی، ادھک سے ادھک ناگرک بھاگیداری، میکسیمم سٹیزن سینٹریسٹی، ادھک سے ادھک جواب دہی، میکسیمم اکاؤنٹیبلٹی اور اسی طرح سے میکسیمم گورننس ریڈریسل اینڈ فائنلی میکسیمم ایز آف گورننس. گت 11 ورشوں میں ان سبھی پہلوؤں پر آدھونک ٹیکنالوجی کا پریاپت اپیوگ کرتے ہوئے اپیکشت پرینام حاصل کرنے کا پریاس کیا گیا ہے. تقریبی دوران آئی مختلف شعبن من زبر کارکردگی ہاون والن سول سروینٹن وزیر اعظم ایوارڈ دن. یمن مز جموں کشمیر تہ کہیا IAS افسر شامل. کپوار چہ ضلع ترقیاتی کمشنر آیوشی سودن یس 2017 بیچ IAS افسر تہ آو یہ ایوارڈ دن. نوی دلی پہ آکاشوانی سرینگر ست کت بات کران کر تمو یمہ آئی پنن جذباتن ہز باوت. جو میری ٹیم ہے اس کو کمپلیمنٹ کروں گی جنہوں نے دن رات محنت کی ہے، چاہے وہ ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، RDD ہو، کیونکہ انہی کی محنت کی وجہ سے کپوارہ کو ہولسٹک ڈیولپمنٹ کیٹیگری میں ایوارڈ ملا ہے. یہ ایوارڈ ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ سورس آف موٹیویشن بنے گا. آگے جا کے ہم اور کام کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کپوارہ کو ان دا ٹروسٹ سینس بیکن بنائے ڈیولپمنٹ کا. جموں کشمیر کوشش کی ہے کپوارہ میں آؤٹ ریچ ایکٹیویٹیز رکھنے کی، اویئرنیس کیمپس رکھنے کی، بلاک ریورس، پبلک دربار یہ سب کرنے کی. ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو اور اسٹرینتھن کریں گے فیوچر میں، تاکہ لوگ جو ایک کبھی کبھی مسٹرسٹ فیل کرتے ہیں یا ایک لیک آف ایمپتھی فیل کر سکتے ہیں گورنمنٹ آفیسر سے، وہ نہ کریں. تقریبی دوران آو کولگام کے ضلع ترقیاتی کمشنر اطہر عامر خانس تہ ایوارڈ عطا کرنے. ایوارڈ تراول والن مز DC لیہ سری کانت سوسے تہ شامل. سول انتظامیہ اثردار طریقہ چلاونہ خاطر سول سروینٹن ہند اخ اہم رول. ات سلسلس مز ییٚلہِ اسہِ جموں کشمیر
کس پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کس پرنسپل سیکرٹری ایچ راجیش پرساد ست کت کر تمو ون सिविल सर्वेंट जो कहे जाती है, सर्वेंट का जो मतलब है उसको सही ढंग से समझ के अपने दायित्व को निभाना, देश की सेवा में, देश की जनता की सेवा में अपने आप को समर्पित करने का जो उद्देश्य है, अपने आप को रिकमिट करके देश की प्रगति में, देश के डेवलपमेंट में जुड़ने का ये अवसर है। क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि सिविल सर्वेंट को जनता की समस्या को फर्स्ट प्रायोरिटी देके उसको निपटारा करना चाहिए, खुला होना चाहिए। सिविल सर्वेंट को अपने जो ऑफिस है, नागरिक का जो समस्या के लिए सुनने के लिए उनके लिए वहाँ इनवाइट करना चाहिए, उनको वहाँ एक वेलकमिंग एटीट्यूड होना चाहिए, उनका समस्या को सुने, पोलाइटली समझाएं और जितना अपने लेवल की जो समस्या है निपटारा हो सकते मौके पर ही निपटारा करें। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा DC कुपवारा आयुषी सुदनस वजीर आजम अवार्ड ऑफ एक्सलेंस प्रावनस पे मुबारक कोरमुत। पन्निस अकिस पैगामस मज वोन LGN जे आयुषी सुदन सज मेहनत तो लगन छे बाकी लोकन हंद खतर वत हावुक। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान सिविल सर्विसेज दह किस मौके पे तमाम सिविल सर्वेंटन मुबारक कोरमुत। पन्निस अकिस पैगामस मज लेफ्टिनेंट गवर्नरन कौमी तरक्की हिंद हदफ प्रावन खतर तो कौमी पॉलिसी असरदार पट अमलावनस मज सिविल सर्वेंटन हुंद रोल वतलोमुत। LGN तिहंद बापत नेक ख्वाहिशन हुंद इजहार कोरमुत। अमेरिका नायब सदर JD वैंस भारत किस 3 दोहन हंदिस दौरस पे नवी दिल्ली वतमित। इतलात नशरियात वजीर अश्वनी वैष्णवन कोर तिमन खैर मकदम। JD वैंस सह तिहज आशिन ऊषा वैंस तो अमरीकी इंतजामिया सरकर्द मेंबर ते भारत आमत। यह नायब सदर वैंस सुंद भारत गोडनुक दौर। तम समखन आज शामन वजीर आजम नरेंद्र मोदियस। अमरीकी नायब सदर सपदन दिल्ली मज कैंस कालस आवर रोजन पत जयपुर तो आगरा रवाना। अमरीकी नायब सदर सिंदे भारत दौर सत मेल दोशवनी मुल्कन हंदन ताल्लुकातन साम हेनुक मौका। अमे अलावा हेन तम वजीर आजम नरेंद्र मोदी सिंद तरफ यहस 3 फरवरी करना आमतिस अमरीकी दौर किस मौकस पे जारी करना आमते मुश्तरक बयानिया किन नतीजन हंदे अमल दरामदुक ते जायज़। दशवई लीडर करन इलाकाई मामलन सान दोशवनी मुल्कन हंदन पानवन मफादन हंदन आलमी मामलन पे ते ख्यालन हुन तबोदल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सपदन पगह सऊदी अरब के सरकार दौरस पे रवाना। यह पत्मो 4 दहलियों पत कंस भारतीय लीडर सुंद सऊदी अरबुक गोडनुक दौर। वजीर आजम करन तति अकि भारतीय फैक्ट्री हुंद दौर करित कामगारन सत कथ बात। नशा मुक्त भारत अभियानस तहत समाज नश के लानत निश मुछ थावन खतर दुरुस्त मुल्कस मज प्रथ सुथरस पे कोशिश करने यवान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुन पैगाम। भारत ने 10 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। इन ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर मज नौजवान नश निश लोभ थावन खतर कदम तुलने यवान। अत सिलसिलस मज वैली फ्रूट ग्रोवर्स कम डीलर्स यूनियन के चेयरमैन बशीर अहमद बशीर सत कत कर तमो वोन गवर्नमेंट और पुलिस रोल से बड़ शानदार काबिल सतश कोशिश करान कि बस सोसाइटी ती जिम्मेदारी तला कम करने खतर पे अमली इकदाम तुलन और ये वबा फैलिया यह जल्द खत्म ग। पुलिसन नशावर दवन हंदिस कारोबारस खिलाफ कार्रवाई जारी थवान आज जुरहामी बडगामी सुरस्यार चोडरुक सजाद मुजफ्फर डार नावक अक ड्रग स्मगलर नशावर दवा हेथ गिरफ्तार कोरमुत। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लान रामबनस मज सपदमतिस जानी तो माली ददारस पे दुख बाबा वोनमुत जे सरकार मामूलिक हालात बहाल करने खतर चुक्य सान काम करान। बहुत बड़ा डिजास्टर है। Whole village has come down, and we are hopeful that government of India and the Prime Minister will take note of it and give us maximum assistance. नुकसान हुआ है, वहाँ नाले जो हैं उनको ठीक करना पड़ेगा कि वो पानी जो है वो सीधा आ जाए, वो उन जगहों पर नहीं जाए, और इनको दूसरी जगह बसाना पड़ेगा। वो बहुत जरूरी है क्योंकि आप वहाँ बस नहीं सकते, सारा पहाड़ नीचे आ गया। उसकी तरफ भी हमें ध्यान सेंटर को भी मदद करनी पड़ी और हम लोग भी मदद करनी सबको। दौरान को रामबन डिप्टी कमिश्नर बसीरुल हक चौधरीन आज कौमी वत हंजन मुख्तलिफ जायन हुंद दौर पत वोन तिमो आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कथ करान।
कि अभी जो नेशनल हाईवे के ऊपर कोई भी मुसाफिर जो है वो नहीं फंसा है, बल्कि नेशनल हाईवे जो है वो लगभग 8 से 9 जगहों के ऊपर जो है वो बंद है, जहाँ पे बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड मड स्लाइड बहुत ज्यादा आया हुआ है। हमारी प्रायोरिटी जो है वो नेशनल हाईवे को क्लियर करने की है। आज जो है नेशनल हाईवे को इसमें हम क्लियर कर देंगे। कल या परसों तक एसेंशियल सर्विसेज भी इसमें चलाए हम। ये डलवास में है, मेहाड़ में है, शेरी में है, बागना में है, मड़ोग में है, आगे जो डिगडोल के पास है, उसके बाद रामसू के पास। ये असेसमेंट तो हमारी आई एम ऑन द स्पॉट, तो ये हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि कल तक जो है वन वे गाड़ी कल शाम तक जो है वो चलाने की कोशिश करेंगे। इसमें काम कर रहे हैं। बस इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारे लिए, वो चैलेंज जो है वो सिर्फ यही है कि बारिश ना हो। बिल्कुल भी ट्रैवल करना है ट्रैफिक एडवाइजरी को फॉलो कर। यम खबर छु तुई आकाशवाणी पेट बोजान। कश्मीर डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिधूरियन वोनमुत जे वादी मज पेट्रोलियम बेतरे तो खेन खुर्दनी हुंद सठा जखीर मौजूद तो आम लूकन छन अत बारस मज घाबरनच कह ते जरूरत। मीडिया के नुमाइंदन सहित कथ बात करा वोन तिमो पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एलपीजी के मामले में हमारे पास लगभग 17 दिन का स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल है। पेट्रोल मेरा एक दिन में लगभग 624 से 625 किलोलीटर यूज होता है। अभी मेरे पास 10,000 किलोलीटर मौजूद है, तो वो लगभग 16 दिन का पेट्रोल मेरे पास है। डीजल मेरा लगभग 1,000 किलोलीटर लगता है एक दिन में, 12,500 किलोलीटर मेरे पास जो है डीजल मौजूद है। जैसे आप कह सकते हैं लगभग की 12 दिन का मेरे पास स्टॉक मौजूद है। फूड ग्रेन्स की बात होगी, एफसीआई का डाटा अभी हमने रिव्यू किया है, ऑलमोस्ट 1 साल तक का बफर हमारे पास रहता है, वो जो नॉर्मल प्रैक्टिस में जैसे वो रखते हैं। तो इसलिए फूड ग्रेन के मामले में भी हमारे पास कोई समस्या नहीं है। श्रीनगर जोम कौमीवाद बहाल करने खतर नफरी तो मिशनरी काम लागन आमस। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट डायरेक्टर परशुत्तम कुमार वोन आकाशवाणी न्यूज सिरगनस सहित कथ करान ज्यादा पहन मलबह सिरी टीटू टनल तो केला मोडस पे प्योमुत यथ साफ करनस हना वक्त लगित है। तिमो वोन गाड़ियां आर पार चलना एक बार शुरू हो जाए, उसके बाद जो बाकी वाला जो मटेरियल अकोमोडेटेड है उसको हम बाद में निकालेंगे। सेकेंडली कुछ लोकेशनें जैसे हम साइड से शुरू कर रहे हैं और कुछ लोकेशनें हमने बीच में भी अब मशीनें उतार दी हैं और कुछ क्रॉस करके पहुंचा रहे हैं। तो 1-2 जगह छोड़ के बाकी मैक्सिमम हमने टच कर दिया है। मेरा एक जगह मरोग एरिया था वो बंद था, वो आज मैंने खोल दिया। उसमें जो भी कुछ फंसे थे ट्रक वक वो निकाल दिए टूवर्ड्स श्रीनगर। कैफेटेरिया मेरा ऑलमोस्ट कवर होने वाला है। ऐसे में बीच में जितना भी वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। हाईवे में सेरी और एक जगह हमारी केला मोड़ और हमारी 3 लोकेशनें हैं जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम है। हम डे एंड नाइट लगे हैं। आज तख्लीक करित इख्तरा साजी हुंद आलमी दुआ। अजकि दुआ इंसानी जिंदगी हंदिस प्रथ शोबस मज नव ख्याल अमल मज अन्नुक तो नव चीज बारसस अन्नुक रोल गंजरावने यवान। माहिरन हुंद वनन ज अमि सहित हेको अस तरक्की हंदन थजरन ताम वातनस मज कामयाब सपदित। अत सिलसिलस मज वोन नवी दिल्ली पे आकाशवाणी श्रीनगर सहित कथ करान नामावार कशिर माहिर तालीम तो समाजी इस्लाहकार डॉक्टर शबिस्तान गफारन पन ख्याल बावान। अगर हम यूथ के लिए एक यूनिक हम अपॉर्चुनिटी उनको दे, के लिए गवर्नमेंट को आगे आना बहुत जरूरी है। स्टार्टअप के लिए हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है उसका ज्यादा कंट्रीब्यूट है और जो बच्चे उससे जुड़ जाएं और हमारे यहाँ बेरोजगारी की भी दिक्कत खत्म हो जाएगी। अगर कुछ स्टार्टअप्स होते हैं, कुछ कंज्यूमेबल चीजें बनती है, वही हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट प्लेस बनेगा और रोजगार लाखों यंगस्टर्स को मिलेगा। वो डिपेंडेंट नहीं होंगे गवर्नमेंट की नौकरियों के लिए। मैंने देखा तेलंगाना में वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोटोटाइप सेंटर है। मुझे लगा हमारे कश्मीर में अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उनसे राब्ता करे और उस मॉडल को एडॉप्ट करे, बहुत अच्छी बात है। तो लाखों बच्चों का जो रोजगार है वो मिल जाएगा। IPL T20 क्रिकेटस मज लगे आज शामन कोलकाता किस ईडन गार्डनस मज कोलकाता नाइट राइडर्स तो गुजरात टाइटंस दरमियान मुकाबले। यह मैच सपदे शाम 7:30 बजे शुरू। अथ वोत खबरन हुंद बुलेटिन अंद। आकाशवाणी श्रीनगर पे सपदे खबरन हुंद ब्याक बुलेटिन शाम 7:30 बजे नशर। अस दियो इजाजत। खुदा हाफिज।